টাকা লইছেন তারা কইছে টাকা লইতেছে অনেক জায়গা টাকা লইছেন না না এই জিও ট্যাগিং এর লাগা না না আমরা সরকার বদনাম যাইতেছে জানেন আপনারা লাগা আমি তো তাহলে মোবাইল দিয়ে আমরা পার্টির লোক বদনাম যাইতেছে সরকার বদনাম যাইতেছে আপনারা টাকা লন না না টাকা লইছে हैं ना আমি जैसा काम डेविड मुरा सिंह और ऐसे वहाँ के लोग काम कर रहे हैं, रॉकी मुरा सिंह है, सब लोग हैं मिर्ज़ा कथालिया में, जहाँ में करप्शन को रोकने के लिए वो लोग ज़मीन में हैं। मैं अपने वॉरियर से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। आज मेरा नाम खराब हो रहा है और आप लोग अपने घर में बैठे हैं। अगर ज़िंदगी में क्रेडिबिलिटी और ईमानदारी नहीं होता है ना, तो आप कितना भी पैसा कमा लो, आपको खुशी कभी नहीं मिलेगी। यू विल नेवर बी हैप्पी विद मनी। व्हाट यू नीड इज क्रेडिबिलिटी। जैसे इन्होंने काम किया है अपने एरिया में, आई आस्क एवरीवन टू फाइट करप्शन। आखिर में जब ये करप्शन होता है तो हमारे ही लोगों का तकलीफ बढ़ता है। आपको लगता है कि एक दो लोग जो करप्शन कर रहे हैं और उसको आप चुप रहने से सब ठीक हो जाएगा? एब्सोल्युटली नॉट। नुकसान हमारा ही कम्युनिटी का है। मैं फिर से आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ, प्लीज़ ऐसे लोगों को हमारे पार्टी के नाम को ख़राब करके हमारे तिपरासा लोगों को पीछे रखकर प्रमोट करना पाप है। प्लीज़ फाइट दिस। मैं दिल्ली में आपके लिए फ़ाइट कर रहा हूँ और अगर आप यहाँ में ऐसे करप्शन को रहने देंगे, हमारा तिपरा मौथा का मेंबर इसमें इन्वॉल्व नहीं था, लेकिन नाम तो हमारा ख़राब हो रहा है। प्लीज़ फाइट, इसके खिलाफ फाइट कीजिए और अपने लोगों को बताइए कि हम लोग अपना दौफा को आगे ले जाना चाहते हैं। बेलाइनो हम बाय, दिस इज़ द मैसेज फ्रॉम बुबागरा। টাকা লইছেন তারা কইছে টাকা লইতেছে অনেক জায়গা টাকা লইছেন না না এই জিও ট্যাগিং এর লাগা না না আমরা সরকার বদনাম যাইতেছে জানেন আপনারা লাগা আমি তো তাহলে মোবাইল দিয়ে আমরা পার্টির লোক বদনাম যাইতেছে সরকার বদনাম যাইতেছে আপনারা টাকা লন না না টাকা লইছে हैं ना আমি এটা জানেন না বেনিফিশিয়ারি আপনাদের কন্টিজেন্সি আছে আপনারা কি সরকার থেকে শুনেন এলাকার জনসাধারণ শুনেন কন্টিজেন্সি দেওয়া হয়নি আপনারা কাজের লাগা প্রত্যেক কাজের লাগা কন্টিজেন্সি দেওয়া হয়, বেতন দেওয়া হয়নি। তারপরেও আপনারা যে এইভাবে যে টাকা লন, কার বদনাম যায়, যে সরকারের বদনাম যায়, পার্টির বদনাম যায় জানেন না আপনারা? তারা মিথ্যা কথা হইতেছে, এই গ্রামের লোকগুলো মিথ্যা কথা হইতেছে। আপনারা সব চাকরি বন্ধ করে দেন, বেতন বুঝছেন? এই এই ফাইজলামি বন্ধ করেন আপনারা লেখা আপনারা আমি কম হবে তো নলমান মার খাবা বালতা গ্রাম পাছ তম কোঠা তারা মিথ্যা বন্ধ করতেছে। আরো লোক আছে নাম সুন্দর কইতাছে, আমরা থাকাম যাইতাছে না, ফোন করেছে আপনারা লেখা বলতে কি আমরা যখন কত থিও সব তিন করে না বললাম কত ফান আইসি তালি ইনসাইড তুই তো হইতো ভাই আমরা তো না আমি কেউ তো লইছো না, দেখছিও না আমি কোনটা ওই দেখছিও না ও অবক্ষেপের থামপরা সব